Kumpra ka ko sa dul. Pwede na ito ko na si usa. Hindi tayo usa oh. Man so lang to say ay siya ni ko tingon siya. Oh, pakilay man. Okay si dul. Man si auto dul. Man run to ko na si. Ran. Ese press. Wala niya si dul. Sina lang gali. Okay ano. Okay. Rally. Pero tabla si dul ako lang pa si kipat sa lang pas le. Kipat pa lang sila. Pero hindi si potentiometer pa. Hindi pa. Kaya nakipat lang kami kita. Sina gali. Kabar man off to. Onde man off. Oh yan siyempre. Amo lang stop no. Nato. Stop siya. Kabar. Man set ko na siya na STO. 200. 200. Onde ba na siya? Ito. Amo. Aki oh. Program. Oh, zero man sino? Asya to ko na siya 2. Aki to buska kami siya. Ese. Sina. Program ulit. 200 no? 200. STO kaya to STO sana eh. Si. Ana to na man program to ulit. Program ulit. Si. Ana to na D3 para STO sa. D3. Up and down. 3. Ese no? Ese ba? Si. D3. Okay. Man okay te program ulit para man completely. Pasa engine nila complete. Sino gali? Okay. Kasi to binana na mood namot to. Sige pa. Talya ya. So ele. Para potentiometer po ba man try mo be? Sino gali? Sige. Man try to mo. Ako ando ko. Di ba? Pero di balik ko kay ni pa man tuman on L bisuyo. Run. Ese. El run pa mek. Nesesita man ran gali anay. Mandan to nesing. Sino gali? Pero to sa bahal speed isu. Aba ha. Si Aba ha. Ako ando kita para. Si Aba ha. Ito Aba ha. Para Aba ha sila. Ito ba? Hinay gayo. Kwanta 0? 6.9. Kasi patapoko. Kaya 7.8. Oo. Sino gali? Oo. Aba ha ya. Oo. Pakilaya si Dol. Usa. Ara kita si Dol. Okay. Timing na siya. Oo. Mag-stop to ulit. Stop no? Stay. Ano to ulit na 200? 200 no? Program. Okay, ala siyempre. Ala. Program siyempre. Okay lang, ala siyempre. Program. Abaha to na. Talya oh. D1. Potentiometer. D1 no? Kabar program. Program ulit. Kabar program ulit no? Ala to na. Arriba. Kinamod. Man-on to ko nese. Para kay hindi pa mo kita usal taki oh. Hindi pa mo usal. Sino gali? Oo. Okay. Kaya to usa ko nese oh. Oo. Koneste. Sige. Meto. Oo. Amo yan. Oo. Amo yan. 16. Amo yan. Tapos man gusto ulit ko nese. Para kaya to man forward reverse. Kuman forward reverse daw. Pakilaya daw. Ito ha. Ano to ulit na 201? Ito pa. Okay, pitch ulit. 2. Kasi na si 1. 201. Kabar program ulit. Program ulit. 0 li ara no? Oo. Kay kipat man li. Kasi ito ko na si 1 para na external terminal is tiya. Kasi 1. Wala siyempre up and down. 1. Okay. Kaman di ba si AC no? Okay le. Man sa auto man program ulit. Program ulit. Kabar. Kasi ito bira ulit na mode. Sina yan? Forward. Sige na tadi. Kabar man reverse daw to. Pero ba daw? Reverse ta. Kaya man reverse ta to. Oo, pan reverse. Okay dol. Okay dol. Gracias ko. Pagayo ko ni Kawara. Kabar ara. Repro.